Dakhuk teibo kuksong jotno lamsugo ani YouTube channel cooking channel o tinini recipe hingkhai wakrek songnai ang hinkhe o jaga o nog nugui mankha wakrek kisa kwchak kwchak ungui tongo abo khai ang horo ang kisa rogui tuiyo chumui tonmani abo hai kisa kwchapmani bagui color phaikha hingkhai ang bono kaham khe rokbaiui sui ready khaibaikha hinkhe tabuk bono ang songnai hinkhe kisa ang o jaga o akran add khaikha gonggia akran hinkhe bono ang kaham khaiui piyaj rokbai tei moso bai baksa ang seri nanai swkang akran no hinkhe o jaga o ang sotui rok som rok add khaibaikha hinkhe o jaga o jeera gura rok kisa add khainakha ang hinkhe bono kaham khe ang sernai obo akran kisa monkhai kwchak kwchak khe color phaikha hingkhai o jaga o ang mui bahan khiklai rinai hinkhe already obo akran monbaikha hinkhe o jaga o ang tabuk mui bahan no khiklai rinai hinkhe bono kaham khe tabuk ang mix khainai jate mosla bai akran rok nangnaijak bono ang mix khai nanai kaham khe mix khai nanai bono ang mix khaiui nai bono ang songnai ang 20 minute rok songnai bono kholobui bono kisa mophunnai kaham khe hanslenai bono ang hinkhe 20 minutes pore ang bono khulokha hinkhe bono ang haino hai tai uisa mix khainai jate tola ro romiyajak bono ang mix khai nanai ang tai uisa 5 minute rok bono kaham khaiui ang seri nanai kholobui ani mui je color phailiya tamoni khe o jaga o ang moso gura rok add khailia ani jerai tongo hinui hinkhe mui mo je paikha hinkhe o jaga o ang butui add khairikha above 1 glass rok ang wngmano tui add khairikha hinkhe tabuk bono ang kaham khe 30 minutes songnai ang bono hinkhe ani mui monbaikha bahai bongkha ani recipe chajak khainai rok please subscribe khai di tei comment khaina tapo.